السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کے سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، ایک ہندو پنڈت نے کہا کہ بھگوان ہم سب ہندوؤں کا شوہر ہے اور ہم لوگ اس کی بیویاں ہیں۔ دوستو، ویڈیو بہت ہی امیزنگ اور انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اور اسی بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی بہت بہترین سا بیان ہے۔ دوستو، ویڈیو کو مس نہ کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو یہ ایکچولی ہم سب کے پتی وہی ہیں، ہمارے سب کے پتی کرشن بھگوان ہیں۔ ہاں جی، ہاں، سب مہلائیں ہیں۔ پربھو جی، آپ بھی اگلے جنم کے اندر آپ کو استری شریر نہ مل جائے، یہ کیا پتا ہے جی؟ آپ پروش کیسے سمجھتے ہیں؟ پروش نہیں ہے، یہی تو غلطی ہے ہماری۔ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں تو امام تلاوت کرتا ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ ہر مسلمان جو مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ جو مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ ایک میں۔ ایک بھی مسلمان نے جو دو اللہ میں مانتا ہے، تو یہ قاری صاحب کس کو بول رہے ہیں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ اللہ کہہ رہا ہے کل، کہو، کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کن سے؟ مسلمانوں سے نہیں، وہ لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، ماشاءاللہ قرآن کا 1/3 حصہ، باہر نکلتے کتنے لوگ غیر مسلمان سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، کروڑوں لوگ اس تقریر کو لائیو دیکھ رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں آپ نے کتنی بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہوں گی؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ ہاں، بے شمار۔ کوئی بولیں گا ہزاروں بار۔ 1000 بار تو کی ہوں گی نا، اگر نمازی ہے تو۔ آپ اگر نمازی ہے، نمازی نہیں تو الگ بات ہے۔ اگر نمازی ہے تو ہزاروں بار تو تلاوت کی ہوئیں گی۔ اگر آپ 40 سال کے 50 سال کے ہیں تو ہزاروں بار تو کی ہوئیں گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کتنے غیر مسلمانوں سے کہا کہ اللہ ایک ہے؟ 1000؟ 100؟ 50 سے تو کہا؟ 10 سے تو کہا کہ آج تک کے تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا، کیونکہ آپ نے توجہ نہیں دی ہوگی۔ آج کے بعد آپ نے ذاکر کی تقریر تو سنی ہے کہ جب آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، اس کی معنی ہے کہو ان لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے۔ آج کے بعد اگر آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور باہر جا کے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ صرف قرآن کی آیت پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو میرے تقریر سننے کے فائدے بھی ہوتے، نقصان بھی ہوتے۔ اگر عمل کریں گے تو فائدہ ہوئے گا، نقصان کریں گے تو وہ لوگ بولتے ہیں نا کہ کچا لائسنس اور پکا لائسنس۔ کچا لائسنس ہے تو آپ کو دنڈ آدھا پڑتا ہے، پکا لائسنس سے ڈبل پڑتا ہے۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کہ معنی کیا پہلے بھی جانتے ہوئیں گے، لیکن عمل نہیں کرتے ہوئیں گے۔ تو ابھی اگر آپ نماز میں اگر امام کہتا ہے قل هو اللہ احد، اس کا مطلب آپ سے کہہ رہا ہے کہ کہو وہ لوگوں سے جو ایک اللہ میں نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے۔ کتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے؟ کتنے لوگ؟ ایک آپ کا ایک ملازم ہے، بہت ملازم جو وقت کا بہت پابند ہے، برابر ٹائم پہ آتا ہے، بہت آپ کی تعریف کرتا ہے، برابر ٹائم پہ آتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے۔ آپ بولتے بھائی صاحب ذرا پانی کا گلاس لے کے آؤ، وہ بولتا ہے میرا مالک بہت اچھا ہے، بہت دیالو ہے، لیکن پانی کا گلاس نہیں لے کے آتا ہے۔ بہت تعریف کے پل باندھ رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ بولیں گے ایک خط میرے دوست کو پہنچاؤ، میرا مالک بہت اچھا ہے، میرا مالک بہت مہان ہے، تعریف کر رہا ہے، ہاتھ باندھ کے سر جھکائے کھڑا ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ اس کی سیلری بڑھائیں گے؟ آپ اس کو بونس دیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے افسوس کی بات ہے، اکثر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں
तारीफ करते, अल्लाह अकबर, तारीफ तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या अल्लाह का कहना मानते? इबादत का मतलब बंदगी, अल्लाह जो हुक्म दे रहा है हमें उसके ऊपर अमल करने को कहते हैं बंदगी। वो तो अल्लाह के रसूल की हदीस है, इसीलिए हम मुसलमान बच गए। अल्लाह के रसूल फरमाते कि वो अल्लाह की रहमत के बिना कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, सिर्फ अमाल पे। अगर हमारे अमाल के जरिए हम सिर्फ जन्नत में जाएंगे तो एक भी इंसान दुनिया में जन्नत में नहीं जाएगा। एक साहबा अल्लाह के रसूल से पूछते, या अल्लाह के रसूल क्या आप भी? तो वो कहते हाँ मैं भी। जब अल्लाह के रसूल जो सबसे बेहतरीन इंसान है, सबसे बेहतरीन मिसाल है हमारे लिए, वो अल्लाह के रहमत के बिना जब नहीं जा सकेंगे तो हम क्या है? इसीलिए अल्लाह की रहमत है, वो रहमान और रहीम, इसलिए हम बच गए। तो सिर्फ लिप सर्विस से काम नहीं चलेगा। मैं एक मिसाल देता हूं, आप बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं आप? डॉक्टर के पास। आसान सवाल, आसान जवाब, इसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं। आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, 3 बार दवा लो, सुबह को ब्रेकफास्ट के बाद, नाश्ते के बाद दवा लो, दोपहर को लंच के बाद दवा लो, और रात को डिनर के बाद दवा लो। आप घर पे वापस आते, सुबह को नाश्ते के बाद प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते, मुझे दवा लेना है नाश्ते के बाद, और बंद कर लेते। दोपहर को फिर से खोलते कि मुझे दवा लेना है लंच के बाद, फिर से बंद कर लेते। फिर डिनर को फिर से खोलते, फिर से पढ़ते, लेकिन दवा नहीं लेते। क्या आपकी बीमारी दूर होगी? वो हम मुसलमान करते, पढ़ रहे खत्म कुरान, लेकिन कुरान पे अमल नहीं कर रहे। अब डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, अल्लाह सुब्हाना व तआला सारे डॉक्टरों से ऊंचा है, वो हमारा खालिक है, हमारा रब है, हम उसका प्रिस्क्रिप्शन कुरान मजीद, ये सारी इंसानियत के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला का सबसे आखिरी प्रिस्क्रिप्शन है। क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं मेडिकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, कौन मुझे फतवे मत लगाना भाई, मैं उर्दू जबान में कमजोर हूं, बोलेंगे जाकिर भाई कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन है। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का, हमारे खालिक, हमारे मालिक का प्रिस्क्रिप्शन है, आखिरी प्रिस्क्रिप्शन है सारे इंसानों के लिए। इसको पढ़ो, इसके ऊपर अमल करो, इंशाअल्लाह आप हिदायत पाएंगे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माउन में, सूरा नंबर 107 आयत नंबर 4 से 7 में, कि वो लोग हैं जो नमाज सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ते हैं, जो नमाज में गफलत करते हैं। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। वो लोग जो नमाज में गफलत करते हैं, वो लोग नमाज जो सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ते हैं और अपने पड़ोसी को मदद भी नहीं करते, इन लोगों पे लानत है। और अल्लाह ताला फरमाते कि वो मुनाफिक है जो अमल नहीं करते, जो सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ते। नमाज पढ़ना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, कोई भी आपको एक्सक्यूज नहीं है, कोई भी आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, कोई भी बहाना नहीं दे सकते, कोई भी मर्द के लिए नमाज नहीं पढ़ने का कोई भी एक्सक्यूज नहीं। सिर्फ ख़वातीन के लिए 2 है, हैज़ की हालत में और बच्चा पैदा होने के बाद, डिलीवरी के बाद। ये 2 के अलावा कोई भी इंसान, चाहे मर्द औरत, जब बालिग हो जाता है उसके बाद कोई भी इंसान को नमाज नहीं पढ़ने की इजाजत नहीं है। कोई भी बहाना नहीं चलेगा, कोई भी बहाना नहीं, फर्ज है। अल्लाह ताला ने कई रास्ते दिखाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 6 और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 43 में कि अगर पानी नहीं है तो अपना हाथ मिट्टी पे डालो और तयम्मुम करो। अगर वुदू करने के लिए पानी नहीं, तयम्मुम की इजाजत है, मिट्टी पे हाथ डालो, मुंह पे हाथ फेरो, हाथ पे वुदू हो गई। आप बहाना नहीं कर सकते कि पानी नहीं इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ सकता हूं। पानी नहीं तो तयम्मुम करो, नमाज पढ़ना फर्ज है।
अक्सर हम देखते हैं, मैं कहता हूं मेरे मुसलमान भाई से, भाई साहब नमाज पढ़ो, नहीं मैं वुदू में नहीं हूं। अरे वुदू में नहीं तो वुदू करो। नहीं वो क्या है, मैं जा रहा था ना तो वो सड़क पे छींटे पड़े तो मेरी कमीज गंदी हो गई। अरे गंदी हो गई तो धो। बहाने मुसलमान बहाने बनाते। पूछेंगे नहीं जरा मेरी हालत सही नहीं है इसलिए नमाज नहीं पढ़ना चाहता हूं। वजू नहीं तो वजू करो, अगर कपड़े गंदे हो गए तो कपड़े धो, अगर नहाने का तो नहाओ लेकिन नमाज पढ़ो। इस मामले पे एक शायरी आप में पेश करूंगा, फिर से गलती हो तो माफ करना। पढ़ी थी मेरी नमाज जनाजा भी औरों ने, पढ़ी थी मेरी नमाज जनाजा भी औरों ने, पढ़ी थी मेरी नमाज जनाजा भी औरों ने, मरे थे जिनके लिए वो वदू करते रह गए, मरे थे जिनके लिए वो वदू करते रह गए। मीन जिसके लिए हम मेहनत करते हैं वो अपने वदू के अंदर ही रह गए, नमाज के लिए नहीं है। ये शाहिर ने कहा था वो लोग के लिए जो एहसान फरामोश है। इससे बड़ा एहसान फरामोश कौन हो सकता है जो अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत दी, हमें इतने नियामतें दी और हम उसका शुक्र अदा नहीं करते, नमाज भी नहीं पढ़ते, बहाने निकालते। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 101 में कि अगर आप सफर कर रहे तो आप नमाज कम कर सकते, आप कसर कर सकते। अगर आप सफर कर रहे हैं तो जोहर, असर और इशा के 4 रकात आप 2 रकात कर सकते। अल्लाह ने आपको आसानी फरमाया है। आसान करने के लिए जब आप सफर कर रहे हैं आप आधी कर सकते, 4 रकात को 2 रकात कर सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 102 में कि अगर जंग की हालत में आप है, अल्लाह के रसूल से फरमाते अल्लाह फिर भी नमाज पढ़ो। आप एक गिरोह को लो और अपने हथियार के साथ नमाज पढ़ो और दूसरे गिरोह को एहतियात बरतने के लिए रखो। आपकी नमाज जब पूरी हो जाएंगी तो पहली गिरोह गार्ड करे और दूसरी गिरोह नमाज पढ़े। आप सोच सकते हैं कि जंग के हालत में, जिहाद के हालत में, जो जान खतरे में, वहां भी नमाज को छोड़ने की इजाजत नहीं है। आपकी जान खतरे में, नमाज का वक्त हो गया, आप नहीं कह सकते अरे भाई मैं जिहाद कर रहा हूं, लड़ रहा हूं, अभी क्या नमाज पढ़ूं। जिहाद के हालत में भी नमाज पढ़ना फर्ज है। एक गिरोह नमाज पढ़े हथियार के साथ, दूसरा गिरोह देखभाल करे कि कोई दुश्मन हम पे हमला ना करे। पहला गिरोह नमाज पढ़ के फारिग हो जाएगा, दूसरा गिरोह नमाज पढ़े और पहला गिरोह देखभाल करे कि कोई हमला ना करे। अगर आपको हथियार उठाने को मुश्किल पेश आ रही है या बारिश है तो आप हथियार को नीचे रख सकते, लेकिन फिर भी एहतियात बरतो, शायद दुश्मन आप पे हमला करे। जंग की हालत में जब नमाज तर्क करने की इजाज़त नहीं है, नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं है, तो आप सोच सकते कोई भी बहाना नहीं चलेगा नमाज नहीं पढ़ने के लिए। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 239 में कि अगर दुश्मन आपके पीछे है तो आप नमाज चलते चलते भी पढ़ सकते हैं, सवारी पे भी पढ़ सकते। अगर दुश्मन आपके पीछे है, आप रुक के नमाज नहीं पढ़ सकते, रुक के नमाज पढ़ो दुश्मन हमला करेंगे, तो चलते चलते नमाज पढ़ो। सवारी पे, ऊंट पे, गाड़ी में नमाज पढ़ सकते, लेकिन जब आप महफूज जगह पे पहुंचो तो फिर आप जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस तरीके से नमाज पढ़ो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। दोस्तों इस वीडियो से हमें बहुत मालूमात हासिल होता है। दोस्तों इसमें अल्लाह ताला की शान बयान की गई है, अल्लाह ताला की अज़मत बयान की गई है। दोस्तों हम सब लोगों को चाहिए कि हम अल्लाह ताला की शान अज़मत हर जगह बयान करें, उसकी वहदानियत हर जगह बयान करें और ये कहें कि अल्लाह वाहिद ज़ात है, वो इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है।
دوستو دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگ سب اسلام کے صحیح راستے پہ چلے اور دوسروں کو بھی اسلام کے صحیح راستے پر لانے کی تاکید کرے، اس کو تبلیغ کرے، اس کو دعوت کریں۔ دوستو ہم لوگوں کے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر انسان تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ لوگوں نے ویڈیو آخر تک دیکھی ہے تو دوستو کوشش کریں کہ ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیے اور ثواب دائرے میں آپ لوگ بھی داخل ہو سکیں۔ جب تک آپ زندہ ہے یہ لوگ دیکھیں گے تو ثواب آپ کو ملے گا، اگر آپ لوگ مر جائیں گے تو خبر میں اللہ تعالیٰ اس کی اجر اور ثواب آپ لوگوں تک پہنچائے گا۔ اور ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور اپنے رائے کا اظہار بھی کرنا۔ دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔